Bienvenue sur ma chaîne لنتعلم ونرتقي. سأقوم بشرح هذا الدرس باللغة العربية لكي يتمكن الجميع من فهمه. Salut mes chers enfants! Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Unité didactique 1, la civilisation marocaine. Semaine 3 et 4, pages 28 et 29 de notre livre Le Nouvel Espace de français de la 4e année. L'objectif de cette leçon est reconnaître le groupe nominal sujet et le groupe verbal. هيا أعزائي خذوا صفحة 28 وسنقرأ معا نص فقرة J'observe et je découvre. La tour Mohammed VI est la plus grande tour en Afrique. Elle se compose de 55 étages. Samir a pris des photos de cette tour. La tour Mohammed VI est la plus grande tour en Afrique. Elle se compose de 55 étages. Samir a pris des photos de cette tour. La tour Mohammed VI est la plus grande tour en Afrique. يعني أن برج محمد السادس هو أكبر برج في إفريقيا. يتكون من 55 طابقاً. سامير a pris des photos de cette tour. سامير أخذ صوراً لهذا البرج. الآن نمر الأسئلة. De quelle tour s'agit-il dans le texte? يعني على أي برج يتحدث النص؟ Il s'agit de la tour Mohammed VI. De combien d'étages se compose cette tour? هذا البرج يتكون من كم طابق؟ Cette tour se compose de 55 étages, 55 طابقاً. De quoi parle-t-on dans la première phrase? على ماذا نتحدث في الجملة الأولى؟ Dans la première phrase, on parle de la tour Mohammed VI. نتحدث عن برج محمد السادس. Qu'est-ce qu'on dit à propos de cette tour? ماذا نقول عن هذا البرج؟ Cette tour est la plus grande en Afrique. أكبر برج في إفريقيا. Que remplace elle dans la deuxième phrase? يعني ماذا تعوض لنا elle في الجملة الثانية؟ Dans la deuxième phrase, elle remplace la tour Mohammed VI. كتعوض لنا برج محمد السادس. Quelle information cette phrase présente-t-elle? يعني الجملة شنو كتعطينا من معلومة؟ Cette phrase nous informe sur le nombre d'étages. عدد الطبقات. De quels éléments se compose alors chacune des deux phrases? Chaque phrase se compose de deux parties. أن كل جملة كتكون لنا من جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول كنسميه le groupe nominal sujet. والجزء الثاني كنسميه le groupe verbal. Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal dans la troisième phrase. Samir a pris des photos de cette tour. Le groupe nominal sujet هو سامير حيث هو اللي كنتحدثوا عليه. A pris des photos de cette tour هو le groupe verbal. أشنو دار اللي كنتحدثوا عليه؟ نمروا القاعدة. Une phrase simple se compose de deux éléments, un groupe nominal sujet et un groupe verbal. جملة بسيطة كتكون من جوج ديال الأجزاء. جزء كنسميوه un groupe nominal وجزء كنسميه un groupe verbal. شنو هو هذا الجروب نومينال سوجي؟ لو جروب نومينال سوجي يقدر يجينا اسم كوم عادل فيزيت لا طور حسان، ولا جروب دو مو مجموعة كلمات بحال لو جون انفون فيزيت لا طور حسان، ولا ان برونون بيرسونيل سوجي اللي هو جو تو و il الى غير ذلك. اكزامبل il visite la tour حسان. اما لو جروب فيربال هو اللي كيبين لنا شنو دار اللي كنتحدثوا عليه.
Exemple, le peuple marocain célèbre la marche verte. نمروا لفقرة je m'entraîne ونجزو التمرين الأول. Souligne le groupe nominal sujet dans chaque phrase. وهنا غنسطروا تحت le groupe nominal في كل جملة. A. Marrakech est une ville touristique. Le groupe nominal sujet في هذه الجملة هو Marrakech. وهنا جانا اسم un nom. B. Nous visitons la mosquée Koutoubia. Le groupe nominal sujet dans cette phrase هو nous. وهنا جانا un pronom personnel sujet. C. La tour Mohammed VI est magnifique. Le groupe nominal sujet في هذه الجملة هو la tour Mohammed VI. وهنا جانا un groupe de mots. نمروا لتمرين 2. Entoure le groupe verbal dans chaque phrase. يعني غادي نحيطوا le groupe verbal في كل جملة. A. العيون est une belle ville. في هذه الجملة le groupe nominal هو العيون. إذن أشنو اللي تقال على قبال العيون هو le groupe verbal est une belle ville. B. Ils adorent le couscous marocain. في هذه الجملة le groupe nominal هو il وجانا un pronom personnel sujet. إذن أشنو اللي تقال على هاد il adore le couscous marocain. إذن adore le couscous marocain هو le groupe verbal. C. Les touristes admirent la ville de Chefchaouen. هنا le groupe nominal هو les touristes. أشنو اللي تقال على les touristes admire la ville de Chefchaouen. إذن هي le groupe verbal. نمروا للتمرين الثالث. Relie le groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui correspond. عندنا فولوبيليس اللي هي وليلي، لي ماروكان اللي هما المغاربة، بابا اللي هو الأب. في الجهة الثانية عندي porte une جلابة، يرتدي جلبابا. célèbre la fête de la marche verte، يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء. est une ville historique، مدينة تاريخية. volubilis est une ville historique، وليلي مدينة تاريخية. Les Marocains célèbrent la fête de la marche verte. المغاربة يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء. وأخيرا بابا porte une جلابة. Quatrième exercice. Remets ces groupes de mots en ordre pour former des phrases complètes. هنا عندنا مجموعة ديال الكلمات خصنا نرتبوهم باش تعطينا جملة صحيحة. A. Adorons notre pays, nous. هنا دائما كنبدا بالجروب نومينال سوجي اللي هنا جا عبارة عن pronom personnel sujet nous وتنتبعو لو جروب فيربال اللي هو adorons notre pays. B. Photographie les monuments le touriste. دائما كنبدا بالجروب نومينال سوجي اللي هنا جا لو توريست وكنتبعو لو جروب فيربال اللي هو اشنو دار هاد لو توريست فوتوغرافي لي مونيمون. سي se trouve à Rabat la tour Mohammed VI. Le groupe nominal sujet هو la tour Mohammed VI و le groupe verbal هو se trouve à Rabat. نمروا لآخر فقرة اللي هي فقرة je m'évalue. Premier exercice. Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. يعني غادي نسطر تحت le groupe nominal sujet وغادي نحيط le groupe verbal. A. Je parle la langue amazigh. Le groupe nominal sujet هنا جا pronom personnel sujet اللي هو je و le groupe verbal هو اللي كيجي من بعدو parle la langue amazigh. B. Le Maroc est un pays africain. Le groupe nominal sujet في هاد الجملة هو le Maroc و le groupe verbal هو est un pays africain. C. La tour Mohammed VI est la plus haute tour en Afrique.
Le groupe nominal sujet في الجملة هو la tour Mohammed VI. Le groupe verbal هو جيد est la plus haute tour en Afrique. نمروا الآخر التمرين اللي هو التمرين رقم 2. Relie chaque groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui convient. Les élèves, vous, titrez. Cherchez des documents sur la civilisation marocaine. Prends des photos devant la tour Hassan. Visite la tour Hassan. Les élèves visitent la tour Hassan. هنا عندنا le verbe visite ENT à la fin. Donc, خاص يكون le sujet في pluriel. وهنا عندي les élèves اللي هو في pluriel. Vous cherchez des documents sur la civilisation marocaine. Cherchez عندنا EZ في الآخر. إذن غتمشي مع vous. Titrit prend des photos devant la tour Hassan. Très bien. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé. Merci et à la prochaine.